जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू भाग्य फल कार्यक्रम स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आमे आज आलोचना करिबा अनेक व्यक्तिविशेष को आमे देखू जो मानकर दूरदृष्टि बा आईक्यू लेवल बहुत भल थाए बा जो पिला माने पढ़ापढ़ी रे यथेष्ट सफलता प्राप्ति करिथांती। आमे देखू किछि पिला भल पाठ पढ़ंती आउ किछि पिला पढ़ापढ़ी रे धीमे जाती। बेले बेले आमे देखू किछि पिलांकर मेमोरी पावर बहुत कम थाए आउ किछि पिलांकर मेमोरी पावर बहुत शार्प थाए। बहुत कम समय पढ़ापढ़ी करती अल्प समय पढ़ापढ़ी करती किंतु यथेष्ट भल मार्क आनती एवं मने मध्य तांकर रही जाए माइंड तांकर सुदृढ़ थाए। से भली भाव में अनेक समय देखू अनेक पिला बहुत परिश्रम करती परिश्रम सत्वे मध्य सफलता पाई पारंती नाही। आउ अनेक समय देखू बहुत पिला स्टैंडर्ड 5, 6, 7 पर्यंत यथेष्ट भल पाठ पढ़ुता किंतु क्लास 9th पर बा 10th पर पढ़ापढ़ी तांकर कमी जाए। किछि पिला ठीक तार विपरीत 9, 10th पर्यंत आद पाठ पढ़ती नहीं मात्र +2 पर ठारू बा 12th पर ठारू तांकर दायित्व भाव आसी जाए भल पढ़ापढ़ी करती एवं आगक यथेष्ट सफलता प्राप्ति करिथांती। ये जोग बा ये फरक जन्म जातक केउं ग्रह स्थिति रे होइथाय। जेतेबेले आमे विद्यार कथा को आलोचना करिबा पाठ पढ़ा विषय आमे चिंता करिबा सेतेबेले जातक रे केते गुडे दिग को आमे गुरुत्व देबा। प्रथमतः लग्नर चतुर्थ भाव हूँ विद्यार भाव से भली लग्नर पंचम भाव मध्य विद्यार भाव। आपण माने प्रश्न पचारे दुईटा केमती भाव लग्नर चतुर्थ भाव बा 4th हाउस रु आमे 10th पर्यंत जो विद्या 10th पर्यंत जो विद्यार स्थिति को आमे निरूपित करिबा एवं आपणकर 5th हाउस रु पंचम भाव रु आपणकर विचार करिबा उच्च विद्या बा हायर स्टडी +2 पर ठारू जेतले 10th परे पिला मान को ऑप्शन मिलुची किए आर्ट्स लाइन रे जीवो किए साइंस रे जीव पढ़िवो किए कॉमर्स लाइन रे जीवो सेई ठारू ही +2 ठारू उच्च विद्या आरंभ होउची एवं तापर किए मेडिकल पई प्रिपेयर हबो किए आपनकर इंजीनियरिंग पई प्रिपेयर हबो किए आपनकर +3 करिकरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करिकरी आपनकर आईएएस ओएएस पईका प्रिपेयर हबो। तेणु तापर विद्या गुड़िक 10th परे जेतु ऑप्शनल रहउची आम हाथ में रहउची से हूँ उच्च विद्या। जन्म जातक जदि चतुर्थ स्थान को शुभ ग्रह दृष्टि रही था चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह रही था ताहले विद्यार्थी 10th पर्यंत यथेष्ट भल पाठ पढ़ी था। से भली जदि जन्म जातक पंचम स्थान को बृहस्पति दृष्टि रही था पंचमाधिपति बा 5th लॉर्ड जातक गुरु सहित बृहस्पति सहित युक्त होता विद्याकारक बुध सहित युक्त होता एवं बुध पंचमाधिपति गुरु जदि जातक कौन सी भाव में केवल 6th, 8th, 12th को छाड़ी अन्य जो कौन सी भाव में जदि एकत्र थांती ताले से विद्यार्थी बा से पिलार उच्च विद्यार यथेष्ट सफलता प्राप्ति होता है। पंचमाधिपति बा 5th लॉर्ड उच्च विद्यार अधिपति जदि जातक उच्चस्थ थांती पंचमाधिपति गुरु सहित युक्त होता जदि अशुभ ग्रहंकर दृष्टि पंचम भाव को न थाए ताले एपरि स्थिति रे उच्च विद्यारे विद्यार्थी माने सफलता अर्जन करिथांती। जो लाइन रे पितामाता आग्रह करिथांती बा पिलांकर जो लाइन रे आग्रह थाए से लाइन रे ही से कैरियर करिथांती एवं सफलता प्राप्ति करिथांती। ठीक तार विपरीत जदि पंचम स्थान रे केतु रही जांती जदि पंचम स्थान रे राहु रही जाती जदि पंचम स्थान को केतु बा राहुंकर स्थिति दृष्टि रहिबा सहित शनिंकर दृष्टि थाए ए परिस्थिति देखा दिए विद्यार्थी बहुत भल पाठ पढ़ुथांती बा पिलाटीए 9, 10th पर्यंत भल पाठ पढ़ुथाए बा दरकार पड़े +2 पर्यंत भल पढ़ुथाए +2 ठारू बा +2 परे तार गोटे यूटर्न आसे गोटे लाइन रे जीवा पई चिंता करिछि हठात गोटे लाइन रे से जाई थाए पढ़ापढ़ी कमी जाई थाए। से भली जो विद्यार्थी मान को कहा जाए दृश्यते युज्यते बापी चंद्र जेन बृहस्पति शिरसाम वचनम तस्य धारयन्ति नृपाहातदा जदि चंद्र जेन अर्थात बुध और बृहस्पति जातक जदि शुभ दृष्टि थाए परस्पर जदि एकत्र थांती से मेमोरी पावर से विद्यार्थी बहुत भल थाए। ठीक तार विपरीत जदि मंगल जो मान को जन्म जातक विद्यार्थी जन्म जातक मिथुन किंबा कन्या रही जाइछि मंगल बुध जातक एकत्र रही बा बुधंक प्रति मंगल दृष्टि 4, 7, 8 दृष्टि मंगल ठारू चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दृष्टि होछि मंगलकर जदि बुधंक प्रति एभली दृष्टि रही मंगल ठारू बुध 4, 7, 8 अछंती ताले मेमोरी पावर क्षीण होता है एवं यथेष्ट विद्यार अवनति होता है।
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ବା ସନ୍ତାନଙ୍କର ଜାତକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଜାତକରେ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦି ଜାତକରେ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭଲ ପଢ଼ୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଜାତକକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଜାତକରେ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଜାତକରେ ରାହୁ ମହାଦଶା, କେତୁ ମହାଦଶା, ଶନିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଶନି, ରାହୁରେ ଶୁକ୍ର, ଶୁକ୍ରରେ ରାହୁ ବା କିଛି ବିରୋଧାତ୍ମକ ଦଶା ବା ଅନ୍ତରଦଶା ଚାଲିଥାଇପାରେ। ତାର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ସମାଧାନ କରିବେ, ସରଳ ଜ୍ୟୋତିଷ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ପ୍ରତିକାର କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲା ଆଗକୁ ଭଲ ପଢ଼ିପାରିବ। ଏବଂ ମୁଁ ପିତାମାତା, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେ, କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ପାଇବେ। ସେହି ଲାଇନ୍ରେ ବା ସେହି ଦିଗରେ ଆପଣ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଭାଗ୍ୟଂ ଫଲ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ନଚ ବିଦ୍ୟା ନଚ ପୌରୁଷ। କର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ କର୍ମ କରି ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କାହିଁକି ପାଇପାରନ୍ତିନି ଫଳ। ଇଂରାଜୀ ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ? ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। DTV ଓଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦୟାକରି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ବା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସଟି କେମିତି କଟିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।